बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि हर मुसलमान पर फर्ज किया गया है कि वो नमाज अदा करे और दिन में 5 बार अल्लाह के हुजूर सर बसजूद हो जाए। नमाज पढ़ना, अल्लाह के आगे सर झुकाना, यही तो वो चीज है जो मुसलमानों को दुनिया के सारे मजाहिब से मुख्तलिफ और मुनफरिद दिखाता है। ये नमाज मुसलमानों की पहचान है। लेकिन जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आखिर नमाज ही क्यों रखी? पहले खड़े हो जाओ, फिर रुकू में जाओ, फिर माथा जमीन पर रख के अल्लाह की तारीफ करें। ये तमाम आमाल क्यों रखे गए हैं? आमतौर पर दीन इस्लाम से नफरत करने वाले और दीन इस्लाम को बदनाम करने वाले गैर मुस्लिम मजाहिब के लोग नमाज का मजाक भी उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये मुसलमान पागल हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। क्या इन्हें जिंदगी में और कोई काम नहीं होता? ऐसे ही ख्यालात पर मबनी एक सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने भी था, जब एक ईसाई ने आकर डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया और कहा कि आप मुसलमान दिन में 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं, और अगर ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा एक ही है, यानी कि अल्लाह ताला, अल्लाह ने ही दोनों पैगंबर भेजे हैं, तो फिर ईसाई नमाज क्यों नहीं पढ़ते, सिर्फ मुसलमान क्यों पढ़ते हैं? देखा जाए तो ये सवाल बहुत अहम है, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब इस पर वजाहत से बयान किया तो बहुत सी ऐसी बातें सामने आई जो कि बहुत से मुसलमान भी नहीं जानते। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस ईसाई के दरमियान ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है। टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। सबसे पहले देखिए कि सवाल करने वाले ने क्या कहा। Question is, Muslims pray 5 times a day. Why don't we Catholics and other religions pray 5 times a day? Is there any explanation for this? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सबसे पहले तो ये जान ले कि नमाज के लिए जो लफ्ज अंग्रेजी जबान में इस्तेमाल होता है वो प्रे होता है। कुछ लोग इसे प्रेयर भी कहते हैं। अगर प्रेयर या प्रे का मतलब जाना जाए तो मालूम होता है इसका मतलब है मदद मांगना। लेकिन हम मुसलमानों के लिए नमाज मदद मांगने का सिर्फ बहाना नहीं है। हम मुसलमान नमाज के जरिए अपने अल्लाह से अपने लिए मदद भी मांगते हैं और साथ में हमें रहनुमाई भी हासिल होती है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि नमाज सिर्फ मदद मांगने के लिए नहीं होती, बल्कि नमाज तो एक मुसलमान की तरबियत करती है। नमाज से एक इंसान पक्का मुसलमान बनता है, वो तमाम गुनाहों से दूर रहता है। लिहाजा मुसलमान सिर्फ मदद नहीं मांगते, हम साथ में अल्लाह से रहनुमाई भी हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर नमाज के दौरान कुरान मजीद की तिलावत करते हुए सूरह फातिहा के बाद इमाम साहब पढ़ते हैं और वो कुरान पाक की सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 90 पढ़ते हैं। तर्जुमा: ए ईमान वालो, शराब और जुए से दूर रहो, बेशक ये शैतान के काम हैं, इनसे दूर रहकर तुम खुशहाल रहोगे। अब अगर देखा जाए तो इस आयत के जरिए अल्लाह ताला हमें रहनुमाई दे रहा है कि जिंदगी कैसे जीनी है। यहाँ सिर्फ मदद नहीं मांगी जा रही। ये बुनियादी फर्क है मुसलमानों की नमाज और दीगर मजाहिब की प्रेयर में। इसीलिए नमाज के लिए अंग्रेजी जबान में कोई लफ्ज ही नहीं है, लिहाजा हम इसे सलाह यानी कि अरबी जबान में नमाज कहते हैं। लेकिन अभी डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह बताना था कि ईसाइयों में नमाज की क्या अहमियत है, वो नमाज क्यों नहीं पढ़ते। क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ते थे? जबकि नमाज का हुक्म तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हुआ था, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कई साल बाद दुनिया में तशरीफ लाए। We Muslims, Salah is a sort of programming towards righteousness. See, normally people, they say pray. Pray is not the right translation of Salah. Pray means to ask for help. In Oxford Dictionary, pray means in Salah, we don't merely ask for help. Besides asking for help, we are getting guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. If the Imam, after Surah Fatiha, he recites the verse of the Quran, or Surah Maida, chapter number 5, verse number 90. Ya ayyuhallazina amanu, oh you believe, innamal khamru wal maisiru, most certainly intoxicants and gambling. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके बाद अपनी जहानत का मुजाहरा करने की इंतहा कर दी और इंतहाई शानदार मिसाल दी। सारे मुल्हिदों को जवाब दे दिया कि वो नमाज का मजाक ना उड़ाया करें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, नमाज एक इंसान की तरबियत करती है, और जब वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है तो उसे बार बार याद करवाया जाता है कि अपने अल्लाह के अहकामात पर चलना है। यूं नमाज एक एक्सरसाइज बन जाती है जो मुसलमान के जहन के लिए बहुत जरूरी है।
اگر ہم 5 مرتبہ دن میں نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم اسلام اور اسلامی احکامات سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کہتا ہے ایک صحت مند جسم کے لیے دن میں 3 وقت کھانا بہت ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح سے ایک صحت مند مسلمان ذہن کے لیے دن میں 5 وقت نماز بہت ضروری ہے، ورنہ انسان مذہب سے یا دین اسلام سے دور ہونے لگتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا جہاں تک بات ہے عیسائیوں کے 5 وقت نماز نہ پڑھنے کی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ عیسائیوں کو بھی 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ بات میں آپ ہی کی مذہبی کتاب سے ابھی ثابت کرتا ہوں۔ There are high chances that we can get deprogrammed. How a doctor tells you, for a healthy body, 3 meals a day. So our Creator Almighty God knows that we have to be programmed 5 times a day, so that we will be on the straight track. So if you are a true Christian, even you should offer 5 times. You know why? Because if you read your scriptures, the book of Acts, like how we do ablution, Surah Ma'idah chapter 5. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ عیسائیوں کی مذہبی کتابوں میں بھی قرآن پاک کی طرح ہی نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی سورہ المائدہ چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 5 میں کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وضو کس طرح کرنی ہے تاکہ نماز میں پاکیزگی حاصل کی جا سکے۔ ہاتھ دھونا، کلائیاں، بازو دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ یہی بات عیسائیوں کی مذہبی کتاب بک آف ایکٹ چیپٹر نمبر 21 آیت نمبر 26 میں بیان کی گئی ہے، اور وضو کا طریقہ عیسائیوں کی کتاب بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 40 آیت نمبر 30 میں بھی بتایا گیا ہے، جس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور حاضری سے پہلے اپنا چہرہ اور اپنے بازو دھویا کرتے تھے۔ صرف وضو کا طریقہ نہیں بلکہ عیسائیوں کی مذہبی کتاب میں تو سجدہ کرنے کو بھی کہا گیا ہے اللہ کے آگے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ عیسائیوں کی مذہبی کتاب گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 26 آیت نمبر 39 میں بیان فرمایا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند قدم آگے اٹھاتے ہیں اور اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں، اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دیتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ عیسائیوں کو بھی پڑھنی چاہیے۔ If you read the Gospel of Matthew, chapter number 26, that Jesus Christ, peace be upon him, in the Garden of Gethsemane, he took a few steps forward and fell on his face and prayed to God. When you do sujood, we put the highest part of the body, the forehead, on the lowest part of the ground and say, Glory be to Allah, the Most High. Glory be to Allah, the Most High thrice. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بائبل میں جتنے انبیاء کا تذکرہ ہے ان سبھی نے اسی طرز پر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نماز ادا کی ہے جیسے آج کے دور میں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ زمین پر اپنا ماتھا رکھ کر سجدے میں جا کر ہم 3 بار کہتے ہیں سبحان ربی العالی، بے شک تمام بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ یہ بات ضرور درست ہے کہ اس وقت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے وہ اس انداز سے نہیں ادا کی جاتی تھی جیسے آج کے مسلمان ادا کرتے ہیں یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، لیکن یہ طریقہ ملتا جلتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آپ سے جو باتیں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ ابھی برداشت نہیں کر سکو گے، ایک عظیم ہستی یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور وہ تمہیں دین اسلام پر چلنے کے صحیح طریقے بتائیں گے۔ یعنی کہ ابھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ نماز ادا کر رہے تھے اس وقت پر وہ مکمل نہیں تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر اسے مکمل کر دیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے اللہ کے آگے سجدہ کرنے یعنی کہ نماز پڑھنے کے عمل کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات پر مکمل عمل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سوال کرنے والے سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اگر تم سچے عیسائی ہو تو جو دین اسلام نے طریقہ بتا دیا ہے نماز ادا کرنے کا اس کے تحت نماز ادا کرو، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طریقے کے تحت نماز ادا کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نماز سے پہلے وضو کی تھی، آپ بھی وضو کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے آگے زمین پر ماتھا رکھ کے اللہ کی شان کی تعریف کی تھی۔ نماز میں سجدہ کرتے ہوئے ہم مسلمان یہی کرتے ہیں، آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے، اور آپ کو بھی مسلمانوں کی طرح دن میں 5 وقت نماز ادا کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مجھے امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ خوبصورت انداز دیکھیے، اس کے بعد ٹیم ہم قدم آپ سے انتہائی اہم سوال جاننا چاہتی ہے۔ Teachings of Jesus Christ, peace be upon him, we Muslims are more Christian than the Christian themselves. If you're a true Christian, you have to follow the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him, and do ablution before Salah. You should do sujood, and you should pray 5 times a day. Hope that answers the question. Thank you. I appreciate that.
दोस्तों, नमाज की अदायगी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। हम मुसलमान बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम उस नबी की उम्मत में से हैं जिन पर नमाज का तोहफा नाजिल किया गया। और दिन में 5 बार नमाज अदा करके हम मुसलमान अपनी रूह, दिमाग और जिस्म का तज़किया यानी कि सफाई हासिल कर लेते हैं और बहुत से बुरे कामों से बच जाते हैं। लेकिन अफसोस, बहुत से मुसलमान आज के दौर में नमाज से भी दूर हैं। 5 वक्त की नमाज की अदायगी बहुत दूर रह गई। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो कि सिर्फ हफ्ते में एक दिन जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक जाते हैं। और ये नमाज से दूरी ही है कि हमारी जिंदगियों में बिगाड़ पैदा हो रहा है। मुख्तलिफ तरह के मसाइल हैं, कहीं गुर्बत है, कहीं महंगाई है, कहीं रिश्तों का टूटना है, कहीं बेटा माँ पर हाथ उठाता है, कहीं बाप बेटी का गला घोंटता नजर आता है। बिलाशुबा हमारे मुआशरे की तमाम बुराइयों की वाहिद जड़ यही है कि हमने दिन में 5 बार अल्लाह के सामने हाजिर होना छोड़ रखा है। अगर हम दिन में 5 बार अल्लाह के सामने हाजिर होते रहें तो यकीनन हमारा ईमान ताज़ा रहेगा, और ईमान ताज़ा रहने से हमारी जिंदगियों में कोई मसला नहीं आ सकता। लेकिन अफसोस, बहुत से मुसलमान गुनाहगार हैं, लापरवाह हैं, सुस्ती का शिकार हैं और 5 वक्त की नमाज अदा नहीं कर पाते। आप इस मामले पर क्या कहेंगे? क्या आप 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं? अगर हाँ तो जरूर बताइए, ताकि बहुत से लोग आपके कमेंट पढ़कर सीख सकें। याद रखिए दोस्तों, बिना किसी लालच के अगर इस दुनिया में आपसे कोई मोहब्बत करता है तो वो आपके वालिद और आपकी वालिदा हैं। उनसे बहुत मोहब्बत कीजिए, उनका एहतराम कीजिए, नमाज कायम कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।